जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छा भल अच्छा ना जगन्नाथ कृपा सदा भल आ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत करुँ प्रदीप देखु आज भिडियोटी जेहेतु शीत दिन माँ उठी बसी पारुनी शीत को तेणुक मुझे कहली टे सोरिष तेल नहीं मालिश करदे देखिपे मो माँ को गोड़ हाथ लगे सब मालिश करुच्ची टे मालिश कर देह हाथ टे कटका हो फुर्ती लगे टे तेणुक माँ शोला मुझे डाक कहली माँ टे उठ तो तेल लगे घसीदेवी तुम देखिपे मालिश हो तेल सोरिष तेल मालिश हो मो माँ छोटे आमर से केते सेवा करी दी ओला सकाଳେ सजा तेल हलदी लगेदब तेल हलदी लगे हे घषा हे निआरे सेका हे मैंने आमको से छाई भाया माँ जेहेतु से आमको छाई भाया जगी पूरा सुस्थ सबल कर मो पिला कि खाइबे पीबे बड़ हे तार से चिंता मार से चिंता आप माँ कथा कहूँ आप जेजे माँ कथा भावे ना आप बोऊ डाकुं मुझे माँ डाकुची बुझिपारे ना नहीं तेणु बाप पिट देखा तेल मिजिगला ना नहीं देखा टिके तेल अच्छी कहला तेल रही आम कौन सेवा कल अल्प टे 5 मिनट 10 मिनट देखिए मुझे मुंड कुंडई देली देह घसा घसीदेली से कौन मैंने सी कौन कौन भावे सी ना मो पु पचार कि भल मंद करुच्ची कि घसी दूसरी कि मारी दूसरी सी खुशी हम ना नहीं तेणुक माँ बापा के अणदेखा करूँ ना प्लीज 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 समस्त रिक्वेस्ट समस्त माँ बापा आदर स्नेह नियंतु करंतु बापा माँ को से करूँ ना तेणु समस्ते से माने खुशी रहिले आमे ही खुशी रहा बुझिपारे ना नहीं बापा माँ हूँ चलती ठाकुर तेणुक बापा माँ को सदाबले खुशी रखा चेष्टा करूँ खुशी आम खुशी बुझिपारे ना नहीं सी आमको दुनिया बाट देखते दुनिया को आने वाला हूँ बापा माँ के अनादर करूँ ना ना मु खाइबनी मान सांग मैंने बर्तमान देखु यहीटा आमर काउंदा माछ यहीटा मु तो काउंदा माछ खाइबेनी मो आनी बड़ चाइना को आनी देखिपे तेल पड़गला कड़े आज मो स्पेशल भजा हम कौ माछ भजा हम मु कौ माछ भी खाएनी कारण जेहेतु बड़ कौ टे चिकन शीत दिन सब टे चिकनिया चिकनिया लगुच कौ मछटा से गोटे आनी मो केवल आे समस्ते पिला पिली माँ समस्ते कांदा माछ खाए मो आगे भाजी दियो आज दिन जाक जेहेतु खिया है प्रबल भोक भी है आज दुकान में कम रही जाता तेणुक आज खाया भी समय है तुम कौन कर तुम बेसर कर ना सतुला कर हलद बड़ी निआटा टे आउ टे पकई निआ जाली दिए गरम हो जाऊ कि ठंडा हो गोड़ हाथ सब कोलाप्स हो मैंने आउ कौन शीत दिन केमती कौन कर कौन ना भिडियो अपलोड कर समय अभाव बहुत अभाव माने समय बहुत अभाव माने कौन सी काम कर चारिआडे काम पड़ी माने कौ कम भी कर इे नगले सियाड़े होनी सियाड़े नगले सियाड़े होनी अदा रसुण छेचिकी खाईदब कौन भात खाइबा ना रुटी खाइब तेज रुटी खाइब मु भात खाइबी आज दीपर भात खाइनी आज भात जोड़े खाइबा चाय पखाड़ भात खाइद आज आंबिले दिन कौन भात आंबिले हम आज जेज कथा मन पड़ुची से आज ट्यूशन जाइनी कांदी कांदी दिन जाक बेल गल तार ट्यूशन छुट्टी अच्छी
କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କହିଲା ଜେଜେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଡୋଗୁ କଣ କିରେ? ହଁ କଣ ହଉଛି? ହଁ ଶୋଉଛି ମାନେ ଅଭ୍ୟ ଛତ୍ର ହେଇକି। ମୋ ପୁଅ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଜେଜେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ତାର ଯେହେତୁ 8 ମାସ 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ବାପା ଯିବାର 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାର ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଜେଜେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା, 4ଟା 5ଟା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋତେ ତା ମାମା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଡୁଗୁ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ନା ତା ଜେଜେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସତରେ। ବାପା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କିନି ବସିକି ଜଗିକି ବସିଥିବେ। ପୁଅ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି? ଯେଉଁଦିନ 9ଟା ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସରିଗଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯେଉଁଦିନ 9ଟା ହେଇଯିବ ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ତୁ କାମ 7ଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିବୁ, ତୁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା, ରହିଯାଇଥିଲା କହିବି, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି ଖାଇବେନି। ଦୋକାନରୁ ଆସିବି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସାଥି ହେଇକି ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇବୁ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେଦିନ ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ଚାଲ, ଜୀବନ ତ ଏଇଆ ଆଉ। ସବୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମିଛ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସିଗଲା ଆମର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା କେବଳ ମାଆକୁ ଦିଆହେବ, ମା ଘୋଡ଼ି ହେବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା, ସେଠି ଶୀତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ନା ମା ଆମର, ହାତ ଗୋଡ଼ ନଳିଆ ନଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ମା। ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଟାକୁ ଘୋଡ଼ି ହେବ। ମା ଏଇଟା ଘୋଡ଼ି ହେବୁଟି? କ'ଣ ଚାଲି ପାରୁନୁ? ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ବୋପା ମା, ତୁ ଘରୁ ବାହାର ନା, ଘରେ ଘୋଡ଼ି ବାଡ଼ି ହେଇକି ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ବସିବୁ, ପୁରା ବାମ୍ଫ ଗରମ ବାହାରିବ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଘରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଖୋଲୁନୁ, ଖୋଲି ପାରିବୁନି। ପୁରା ଖୋଲିଲ। ପୁରା ଖୋଲିଲ, କେମିତି ହାଇଟ୍ ଦେଖିବା। ଝିଅ ଖୋଲିଲୁ, ଧରିଲୁ। ଆର ପଟା ଦେଖୁନୁ, ବାହାର ପଟା। ଏଇଟା ଦି କଲର ହଉଛି, ଦିଟା କଲର ଦେଖିବ। ହାତ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ କଲର ହେଇଯାଉଛି, ହାତ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହଉଛି? ନାଲି ହଁ, ହେ କଲର ହେଇଛି, ଯା କଲର ନା। ଝିଅ ତୁ ଘୋଡ଼ି ହେବୁନୁ ଏଇଟା, ଏଇଟା କେବଳ ମା ପାଇଁ। ତେବେ 3 ଜଣ ଯାକ ମା ଜେଜ ନାତୁଣୀ ହେଇକି 3 ଜଣ ଯାକ। ଆମର ସେ ଛୋଟ ଘର ଅଛି, 2-3ଟା ପରସ୍ତ କରିକି ଉଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ନାକ କାନ ଚୁଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଖାଲି ବହୁଛି, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗରମ ଉଷୁମ ବାମ୍ଫରେ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖି କାନ ମୁହଁ କାନ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଆଉ ସମାନ
रखुଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आ भिडियोटा केमती कौन लगे निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे। भल लगे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। रही।